Bwana apewe sifa. Ndio tuko na mshukuru Mungu kwa neema ambayo anatufanizia. Alitulinda, anatupatia pumzi yake ya uhai na anatupa tena bahati ya kukusanyika kando kando ya neno lake. Ndio tutaanza maneno tunayo siku ya leo. Tuko katika mawazo ambapo tuliopewa ya kusema kutunza na bifukuzio bya kuambatana kwa Mungu. Entretien et objectif de l'attachement divin. Na wakati balituingisha ndani ya hiyo maneno, balituambia shina hiyo ilikuwa na bifukuzio mbili. Kufatana na shairi ya msingi, kifukuzio cha kwanza ama objectif ya kwanza ilikuwa ni kuexperimenter Mungu, kuishi bile Mungu anaweza kutenda mu madimension yake yote. Ni vile balituambia kuexperimenter Mungu mu bipande byote, mu burefu, mu bufupi, chini na kupanda juu. Na objectif ya pili ilikuwa ni ile ya kubeba matunda, kutoa matunda, porter du fruit. Na neema ambapo tunayo magharibi ya leo, tutasimamia pale pa kutoa matunda. Je, au namna gani tunaweza kutoa matunda? Na kama tunatoa matunda ni kwa ajili ya jambo gani? Ndio kwa maana tutasoma Jean chapitre 15. Tunaanza ku verset yake ya kwanza na tutafika ku 8. Amen. Wakati tuko na ikala, msomaji ataendelea, atatusomea tena Ephésiens chapitre 3 verset
17 mpaka 19. Amen. Dio shairi hiyo bana tusomea hayo na tunaisoma kadiri ya mwezi mzima, na tuko naendelea sababu ndani muna maneno ya mingi ile tunaweza tukazungumuzie, na ni hiyo ambapo inakuwa iko nazunguka maisha yetu ya Kikristo, ni ndani ya hiyo maneno. Kishina ninacho magharibi ya leo ni kusema, je, tunaweza kutoa matunda? Bwana Yesu anaanza kuzungumuza na wamitume, anabeba mfano ya mlimaji huyu aliyelima mizabibu vinye. Anasema huyu mwenye shamba ya mizabibu kila mara anaingia katika shamba yake na eko naenda kuangalia kumzabibu, tawi ile aina na matunda anaikata, kisha ile tawi ambayo iko na matunda asema anaitunza. Kwa nini? Kuhusu itowe tena matunda zaidi. Na Yesu Kristo anamwambia wa mitume kusema, sasa mimi ni mzabibu na ninyi mnakuya matawi. Kama tunarudia nyuma, mwenye shamba ni Mungu. Mungu alipanda mizabibu, ni kusema zamani alitumika na wale walikuwa kama makuhani. Wakati tulifundishiwa maneno ya sacerdoce, tuliweza kuangalia sacerdoce ya Haruni gisi ilikuwa na gisi ilikuwa natumika, na hiyo sacerdoce ya Yesu Kristo ambayo aliileta mwenyewe. Ni mule musacerdoce ya zamani, wale walikuwa kama makuhani wa zamani, ni wale ambao Mungu alipanda kama mizabibu yake, lakini hiyo mizabibu haikutoa matunda iliyofaa. Amen. Sababu ya hali yao ya umutu, hali yao ya umutu, baliendelea na zambi, na hiyo hali ya zambi ni ile haikumpendeze Mungu. Ndio kwa maana alimtuma Yesu Kristo, mzabibu yenyewe inakuwa mzabibu wa kweli. Ndio kwa maana Yesu Kristo mwenyewe anasema, je suis le vrai cep. Asema mimi niko mzabibu wa kweli na nini munakuya sasa matawi. Bakuhani ba zamani bali bapatia kazi, na kazi ambao walikuwa wakiifanya ilikuwa tu ni hali ya kimutu, sababu zambi
ilikuwa iko na watawala, na hiyo zambi iliwashindishwa kutoa matunda inayofaa. Ni matunda gani ambayo Mungu alikuwa iko naongojea? Tunda ya kwanza Mungu anaongojea ilikuwa ni utiifu. Obéissance aux lois de Dieu. Na mutangalia, mtu wa zamani ni ule ambaye akuweza kutimiza sheria ya Mungu, na hata maneno yote ilikuwa ikifanyika ya kikuani ilikuwa iko nafinika tu zambi, lakini haikuwa naondosha zambi. Na ni mwa hiyo hali ambayo ikumpendeza Mungu ilimbidi amtume Yesu Kristo. Yesu Kristo mwenye ndani yake amkuwa zambi. Ni vile anakuja wakati anachakua mitume na anaanza kuambia kusema, nini munakuwa sasa matawi na mzabiu ni mimi tu peke yangu, na mimi nakuwa mzabiu wa kweli. Juu ya nini? Kia kwanza, yeye ni yeye mwenyewe aliyetoka kwa Mungu, na ndani yake mulikuya umungu kwa utele. Ni vile alipendelea kuambukiza umungu wake kwa wale ambao alichagua, kwa wale ambao walipendelea kuishi kufatana na kutaka kwake mwenyewe. Leo hii ni sisi ambao tunaitwa wa Kristo, sisi ambao tulichika kubeba jina ya Kristo. Kama tunasoma eko nasema hivi, kama vile tawi haitaweza kutoa matunda kama haina kumzabiu, vile vile na nini hamtaweza kutoa matunda kama maneno yangu haikaa ndani yenu na mweye munaikaa ndani yangu. Ni kule alikuwa iko naongojea kuona obeissance ama utiifu iwe tunda ambao tunaweza tukatoe kama wale ambao waliitika kuishi na kuchukua jina ya Yesu Kristo. Mbele ya kwanza yeye moya anasema, nini muko wenye kutakasiwa? Munatakasiwa kupitia neno ambao niliwapatia, neno ambao niliwazungumzia. Bien-aimé, yote ambao tuliipokea kwa Yesu Kristo ni hiyo ambayo inatufanya sisi tunakuya safi. Kwa imani tunampokea kama Bwana na Mwokozi. Kwa imani tunakataa kutumikia miungu ingine, lakini tunasema ni paka tu yeye peke Mwokozi wetu. Na ni kule anaongojea sisi kubaki ndani yake. Tunda ya kwanza ile ya utiifu hatutaiweza kuitoa kama hatuna ndani ya maneno yake, na kama maneno yake haina ndani mwetu. Na pale inaonesha alama ya mapendo. Kumpenda Mungu ni kutimiza sheria yake, ni kutumikia amri ambayo aliyotupatia. Kutumikia amri ambayo alitupatia, kutimiza sheria yake, ile inaonesha utiifu. Ndiyo tunda ya kwanza ambao tunapasha kutoa, na hiyo matunda tuko natoa
ni kwa ajili ya Mungu ye moya, sababu ni ile anaongojea kutoka kwetu. Kila mara tutabaki na tutasema tunabaki benye kuambatana na Kristo, tunapasha kubakia ndani ya neno yake, tunapasha kutimiza sheria yake, tunapasha kutumikisha maagizo ambayo anatupatia, na ile itaonesha mapendo yetu tunayo kwake, na pale tutakuya ndani ya utiifu, tunda ambayo Mungu eko naongojea. Sababu mizabibu ya zamani hiyo ambayo ilipasha kumtowea Mungu matunda ya kweli, lakini balitoa matunda kufatana na bumuntu bwao. Ni kule balikuwa maabudu ya masanamu, ni kule balikuwa biko najifanizia miungu yao yenyewe, ni kule sheria ya Mungu haikutimilika ndani ya mtu wa zamani. Amen, amen. Amen, amen. Kumtowea Mungu matunda au kutoa matunda kwa ajili ya Mungu, cha kwanza inaambatana na ye mwenyewe. Mungu anisha kutupatia bujima, Mungu anatupatia akili. Bujima bule tunabo ni kusema leo hii tunaweza kufanya mzuri zaidi sababu ya kumpendeza Mungu. Akili kupitia roho wake ambaye alitupatia ni ile tunaweza kuepuka bubaya ambapo bunaweza kuya mbele yetu, na ni pale tutakuya munjia ya utiifu, tutajikuta tuko watiifu, na kwa Mungu tutakuwa tuko natoa tunda ya kwanza yenye eko naongojea kutoka kwetu. Anasema kama vile tawi isiyokuwa kumuti haitaweza kutoa matunda, vile vile na ninyi kama amuna ndani yangu na mie na maneno yangu haina ndani yenu, amutaweza kutoa matunda. C'est vrai, ni kweli. Mumaefori yetu ya bumuntu hatutaweza kutoa tunda hata moya kwa ajili ya Mungu. Kama tunategemea tupa bumuntu vile tunakuwa, Mungu asitaonea. Ni kule anakazisha sherti tubaki ndani yake na tutatoa matunda. Wakati atakuja atatutunza, kisha kututunza, kesho yake tutatoa matunda mengi zaidi. Tunaweza kutoa utiifu, tunda ya kwanza. Tunaweza kutoa wema, tunaweza kutoa mapendo, tunaweza kutoa huruma. Ile itakuwa ni matunda ambayo itakuwa kwetu kama tunabaki ndani ya Yesu Kristo, na maneno ya Yesu Kristo yanabaki ndani yetu. Tutatoa matunda, na Mungu eko naongojea ni pale pa kwanza pale. Obeisance ni kule balituzungumuzia maneno ya mingi sana. Obeisance hata ile fasi tunajikuta pawe moya. Obeisance hata kama unajikuta uko muinchi ya kigeni. Obeisance hata kama unajikuta mbele ya mateso.
kama unabakia obéissant, Mungu anabakia anakuya anakutunza. Ile matunzo ya Mungu ni mule sasa tunaanza kuona mwili, maana yake magonjwa, njaa, ukosefu, mauzuni, magumu ya maisha hiyo, Mungu atakuwa kutengeneza. Kama anatukuta tuko batiifu kuneno lake, kusheria yake na amri yake, kama ilikuwa ni mbele ya njaa, atatushibisha. Kama ilikuwa ni mbele ya ukosefu, Mungu atatujaza. Kama ilikuwa ni mbele ya mahitaji fulani, Mungu atajibia. Na kama Mungu anajibia, kwa mfano ulikuwa na njaa, anakupatia chakula, utapata nguvu ya kwenda tena kutangaza habari njema. Kuile tunda ya utiifu unaongeza kutunda ingine ya kuvuta nafsi. Kama ni mbele ya jaribu fulani, Mungu atamaliza hiyo majaribu kuhusu ushimame na umshuhudie. Maana yake ile utiifu kunaongezeka kutunda ingine ambao Mungu anachikuta eko na tukuziwa kwa bila alitenda. Ni ile Bwana Yesu anasema mutatoa matunda, na kama Bwana anakuja kuwatunza, mutatoa matunda mengi zaidi. Amen, amen. Amen. Tunda ya kwanza ni obéissance. Paka vile hata mujama, kama mtoto ana mtiifu kubazazi, ule mtoto ashita faidika na bintu bya mingi bya bazazi. Lakini ule mtoto anikalaka mtiifu, ni ule anikalake kona beneficier na maavantaji ya mingi kubazazi. Kumbe attachement yenye ambao tuko na itangaza na ile tuko na tafuta ni njia kutoea Mungu tunda. Tunda ya kwanza ni utiifu. Tunapasha kuonesha utiifu. Kama tuko attaché bya kweli kwa Yesu Kristo, tunapasha kuonesha obéissance ku parole yake, obéissance ku loi yake, obéissance ku ma precept ambao eko natupatia. Na ni ile obéissance itamruhusu sasa Mungu kuingia ndani ya maisha yetu na kwanza kututunza. Maana yake kwanza kutupatia bile tunavyohitaji, sababu ya kutoa matunda mengi zaidi. Lakini kama obéissance hainako, asema anakuwa kama ule mwenye shamba anaona tawi hakuna matunda, anaikata. Kisha anaenda kuingine, anaona vile vile, anakata. Na mwisho itabakia ni kusanya yote na kisha kuitupa ndani ya moto. Haitasaidia kukitu. Alors, Mungu alikuwa iko naongojea matunda. Ni pale aliona kusema bale ba zamani, makuhani ya zamani abakutoa matunda inaostahili, sababu balikuwa mumwabudu wa sanamu, balikuwa baki abudu miungu ingine. Ni pale alibidi kumutuma Yesu Kristo mwenyewe, sababu ndani yake Yesu
bumungu bukwamo, na ni vile anasema kama tunabaki benye kuambatana kwake, pale atatufanya sisi tunatoa matunda ya utiifu, maana utiifu unatoka ni kwake. Le vouloir et le faire ni Mungu ye mwenyewe ndio anakeleke kunatupatia. Amen, amen. Alors Mungu anaongojea kutukuziwa, na kutukuziwa kwake ni mumatunda ile ambao she tuko natoa. C'est pourquoi attachement yetu haipashe ibakie steril, lakini attachement yetu inapasha kuonesha mafruit. Kama tunaendelea kule mbali, tukisome Jean chapitre 14 verset 7, alikuwa iko na laka vile atatuma Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu atakuya kutuonesha ile ataibeba kwake yeye Yesu Kristo, maana ni ile iko naisema ni sheria yake, ni amri yake na maagizo yake. Na Roho Mtakatifu ni yule ambaye atakuya eko na tusaidia, sababu tutajikuta mbele ya majaribu, tutajikuta mukukombana, mulite. Shetani na malaika yake wanatafuta wakwe juu, lakini Roho wa Mungu leko ndani yetu eko natuambia sie tubakie juu. Na ni kule anasema shebale ambao tulipokea roho yake, ule roho yake ni ule kunatupatia ushindi. Ushindi kunini? Ushindi kubyote bile ambapo shetani anaweza kuleta na kuweka ndani ya njia zetu. Ephésiens chapitre 3 verset 17 kufika ku 19, ni kule Paulo mtume alikuwa iko na shuhudia tu, na ndani ya ushuhuda wake munakuya maombi yenyewe ambapo alikuwa iko na adreseyo kwa Mungu, na ile prière ilikuwa c'est pour que shie ambao tuko ndani ya Kristo sherti tuishi wema wa Kristo mubipande byote. Ni ile balikuwa beko natuambia sababu ya okovu, tupokee okovu muutele wake. Hatutaokolewa kunafsi tu, lakini tunapata okovu na mu maisha ya mwili, maisha hiyo tuko naishi sasa. Lakini kwa kufikia kule kote, kifukuzio ni kutoa matunda kwa Mungu. Mungu anaongojea matunda ya kutoka kwetu. Voilà pourquoi kule tulianza balitubeba ku sacerdoce, banatuleta ku Torah, kisha ku Torah shibo aba tuko ku attachement. C'est pour que byakweri maisha yetu iwe ni matokeo, iwe ni mapenzi, iwe ni kutaka kwa Mungu ye moya. Hakutakuya jambo lilitoka kujikaza kwetu, hapana, lakini Mungu ye moya. Shie tu tunaonesha obeissance, ye Mungu anakuya. Kwa sababu tuko obeissant, Mungu atatupatia mariage njuu tumutumikie vizuri. Mungu atatujibia kumahitaji tunakuwa nayo juu tushimame tumshuhudie. Mungu atatuepusha na mauti sababu ya shie tuendelee tena kuokoa watu ambao banaendelea kupotea mu ulimwengu. Lakini kama sisi tunakosa utiifu, Mungu anatukata. Kama Mungu anatukata, manake kazi ambayo ilipasha kuendelea inasimamishwa.
na matunda haitakuwako. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa tena. Ni vile kutaka kwa Yesu Kristo anasema tutoe matunda zaidi. Maana yake matunda mengi. Wakati bali tusemea mambo ya Torah, asema fashi yote Torah ilikuwa iko napita, mule momoto na samaki inakuwa ya mingi. Bali tafsiri banasema samaki ni alama ya baraka. Kulikuwa kila aina ya samaki, maana yake na kila aina ya baraka. Baraka inapasha kuwa iko naendelea. Kama ulifunda masomo unapata diploma, ni mzuri upate kazi. Ni mzuri kazi ile unapata ukuwe na promotion mukazi. Na kama unapata promotion mukazi, kazi ile iendelee. Aishimamie tu pa kupata diploma na kupata kazi kunaisha. Kumwisho unaanza kuomba Mungu akupatie kazi nyingine ya salary ya bien. Unaomba ndoa, aishimamie pa kupokea ndoa, lakini kama unapokea ndoa yenyewe sindikizaka ndoa ni buzazi. Na kama buzazi buko wako, unapasha kuya na mamwaye ya kukomalisha na kuchunga watoto. Hapana mtoto anaenesha 16 ans 17 ans anakuya walwanji. Mpaka pale mtoto na ye atakuya mtu mzima, lakini ile ni baraka ile uko naiona. Amen, amen. Amen, amen. Siku moja mimi naikala, mimi naanza kurealize c'est vrai, tunapata mwito wa kumtumikia Mungu, tunamtumikia Mungu. Nilikuwa mimi moya, kumwisho tunakuwa bawiri hapa na hapa, tunaisha kuwa badisi. Mais parmi bale kama mimi naona nisha kuikala pale, mimi naona Anita hapa iko naimba. Mesa donc mimi nisha kutoka kule, mimi nafika hapa, malgré niko hapa tena misha kuchofa sababu niko naona. Amen, amen. Na haina paka pale, paske pale na mimi napasa tena kuona pale Anita wangu, napasa nione batoto yake. Afaya kuona batoto yake mbele, napasa kuona maisha yake vile itakuya. Me bile vyote biko garanti ni ndani ya Yesu Kristo. Ni mule eko nasema kama amuna ndani yangu ni kama tawi ile haina kumuti, pamwe benyewe amutatoa matunda. Amen, amen. Ile njo kuexperimente Mungu muburefu bwaki. Anenitosha mkizazi, mule mkizazi na laana yote ya kizazi ananichomona amu, ananikaribisha kwake, anatengeneza maisha yangu. Mu maisha yangu na mimi naanza kuona na matumaini ya kusema apre pale na mimi taona tena zaidi pale. Maana yake muburefu mbele baraka ya Mungu, muburefu niko naishi. Muketo Mungu aninipatia huduma au zawadi. Ile zawadi mimi napaswa kuitumika, kuishi nayo mpaka pale nayo zawadi inazaa tena mazawadi ingine. Kumbingu hakuna Mungu mwingine, ni paka ye moya tu. Amen, amen. Ni vile anasema siku ile yeye atakuja, atarudi.
shie ndio tutaenda kukutana naye. Amen. Lakini ile yote ni kwa ajili ya attachment yenye ambao walituzungumuzia. Tunapasha kubakia attaché. Na kama tunabakia tuko attaché kwake, kitu cha kwanza tutoe matunda kwa ajili yake ye Mungu. Na tunda ya kwanza ni utiifu. Tuoneshe tu utiifu kwa Mungu. Mungu atakuya kutunza, atakuwa kupurvoir kuibi bingine, de sorte que matunda ambao tutatoa iwe mingi zaidi. Amen. Ni ile tulipokea kama Bakristo, mkuchika jina ya Kristo, tunapasha kubakia obéissant kwa yeye mwenyewe Kristo. Na tunasema hakuna kitu ndani ya utiifu munakuya mapendo. Na juu ya kuonesha mapendo kwa Mungu, kia kwanza ni kutimiza amri yake, kutumikia sheria yake na kuheshimu maagizo yake. Kama tunafanya vile, tunaonesha mapendo kwake. Na kama tunaonesha mapendo kwake, tutabaki batiifu, na ni mumule mumutiifu ye Mungu atakuwa kutufanya sisi tupate kumutowea matunda mengi. Bwana abariki neno hiyo mjina la Yesu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bwana, l'interpellation aujourd'hui, c'est porter les fruits. kumbusho ya leo ni shie tutoe matunda. Dieu nous demande de porter les fruits. Mungu anatuomba tutoe matunda. Avant de terminer, on nous a demandé de porter beaucoup de fruits. Kabla ya kumaliza, banetulomba tutoe matunda mengi. Et nous ajoutons en disant non seulement pas beaucoup de fruits, Tunaongeza kusema ina tupaka matunda mengi, mais de bons fruits. lakini matunda ya mzuri. C'est comme ça que la Bible dit, Vile Biblia inasema produisez les fruits dignes. mutoe matunda ile inastahili, Les fruits dignes. matunda yenye kustahili. Nous devons produire des fruits. Inahitaji tutoe matunda. Et l'orateur dit de beaucoup de fruits. Mhubiri anasema matunda mengi. Et la Bible ajoute en disant des bons fruits. Biblia inaongeza inasema matunda ya mzuri, Des fruits dignes. matunda yenye inastahili. Si vous lisez, il est écrit les fruits dignes de la repentance. Kama mnasoma mtashikia banasema matunda yenye inastahili juu ya kitubio. Ce que nous devons produire, ce sont les fruits qui sont dignes de la repentance. Ile netajia tutowe ni matunda ile inastahili juu ya kitubio. Et on dit ce sont les fruits pour Dieu. Banasema ni matunda juu ya Mungu. Amen. 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 Nous devons produire des fruits. Netajia tutowe matunda. Et on nous parle aussi de l'obéissance. Anatusemezea tena juu ya utiifu. Dieu veut que nous soyons obéissants. Mungu anapenda tuwe watiifu. Nous n'obéissons pas à n'importe quoi. Atuwe watiifu mubintu vyote hapa. Mais nous obéissons à sa parole. Lakini tuko watiifu kuneno lake. Nous sommes obéissants au commandement. Tuko watiifu kumaagizo. Quelqu'un Mtu moya a dit ceci, alisema hivi, c'est que la parole me demande de faire ce que je vais faire. ile neno nililoma nifanye jole nitafanya. Obéir à ce que Dieu dit. Kutii kuile Mungu anasema. Nous devons obéir à Dieu. Nitachia tuwe watiifu kwa Mungu. Si dans ta vie, Kama mu maisha yako les choses qu'on te dit de faire, bintu wanakuonesha ufanye, à moins que cela soit conforme à la parole,
ile bitu ili bipate kulinganishwa na neno, Mais sinon, nous devons être obéissants. lakini tunahitaji kuya watiifu. Jésus-Christ est le modèle de l'obéissance. Yesu Kristo ni mfano ya utiifu. Il est vraiment le modèle de l'obéissance. Yeye ni mfano ya utiifu. 1 Samuel chapitre 15 verset 22 dit, Samuel 15 verset 22 biliko nasema, quand on prend l'obéissance et le sacrifice, wakati wanabeba utiifu na sadaka, on nous dit que l'obéissance dépasse le sacrifice. banasema utiifu unapita sadaka. Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, Yote tunaweza kufanya kwa Mungu c'est un sacrifice. inakuwa ni kumtolea. Tout ce que nous pouvons offrir, Yote tunaweza kumtolea. le temps que nous pouvons donner, Wakati ambao tunaweza kumupa c'est un sacrifice. inakuwa ni sadaka. Venir à l'église, c'est un sacrifice. Kuya kukanisa ni sadaka. Venir à la répétition, c'est un sacrifice. Kuya ku maneno ya Intercéder, c'est un sacrifice. kujitoa ni kuomba ni sadaka. Tout ce que nous faisons, ça demande un sacrifice. Yote tunaomba kufanya na inakuwa ni sadaka. Et quand on compare les sacrifices et l'obéissance, Wakati tunaninganisha sadaka na utiifu, 1 Samuel 15, verset 22, la Bible dit, Samuel 15 verset 22 inasema, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. sema utiifu unapita kutoa. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Utiifu unapita kutoa. Si nous ne sommes pas obéissants, Kama tuna batiifu, même si nous chantons, hata kama tuko naimba, même si nous évangélisons, hata kama tunaenda même si kuhubiri, nous intercédons, hata kama tunaombeana, même si nous visitons, hata kama tunaenda sans kupegua, obéissance, bila utiifu, retenez que mushiki ya kusema l'obéissance utiifu vaut mieux inapita que les sacrifices. kutoa. Quelqu'un dit Amen. Tumwaseme amina. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, Filipiens 2 verset yake ya 8 Biblia inasema, Jésus-Christ est le modèle de l'obéissance. Yesu Kristo ni mfano ya utiifu. Akuyakuyaka mtu wa obéissance à Kristo. Amen. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. La Bible dit, il est le modèle parfait de Biblia l'obéissance. inasema yeye anakuwa mfano ambaye anastahili ya La Bible utiifu. dit, il s'est humilié. Biblia inasema alijinyenyekeza. La Bible dit d'abord qu'il est paru comme un simple homme. Biblia inasema alikuwa kuonekana kama mtu wa bure. Il est paru comme un simple homme. Alikuwa akionekana kama mtu wa kawaida, Et il s'est humilié. na kisha anajinyenyekeza. Il s'est humilié Alijinyenyekeza en se rendant obéissant. na kujifanya kuwa mtiifu. Il s'est rendu obéissant. Anajifanya kuwa mtiifu, Obéissant mtiifu jusqu'à la mort. mpaka na Et la kulufu. Bible dit jusqu'à la mort de la croix. Biblia inasema mpaka na kulufu ya msalaba. Et c'est la Bible, si vous lisez la Bible dit, Kama unasoma Biblia et inasema c'est pourquoi, njoo kwa maana, et c'est pourquoi njoo kwa maana Dieu Mungu l'a souverainement élevé. alimunyanyua Le kabisa. Seigneur l'a souverainement élevé Bwana à alimunyanyua cause de l'obéissance. juu ya utiifu, À cause de l'obéissance. juu ya utiifu. La Bible dit, il est apparu comme un simple homme. Biblia inasema alikuwa akionekana kama mtu wa Il kawaida, s'est humilié jusqu'à la mort. Et alijinyenyekeza mpaka même na jusqu'à la kulufu. mort de la croix. Kisha mpaka Et la kulufu. Bible ajoute en disant, et c'est pourquoi Na njoo kwa Dieu Mungu l'a souverainement élevé, lui alimunyanyua donna un nom qui est au-dessus de tout nom. iko juu ya majina Il lui a yote, donné le nom au-dessus de tous les noms. iko juu ya majina yote. Leo inataka basema kuko mfalme ashimpite Yesu. Alléluia. Amen. Hata basema kuko president fulani ashimpite Yesu. Amen. La Bible dit à cause de l'obéissance, Biblia inasema juu ya il utiifu s'est humilié, alijinyenyekeza, se rendant obéissant alijifanya kuwa mtiifu jusqu'à la mort mpaka na kulufu, et même jusqu'à la mort de la croix. mpaka kulufu ya Et kumsalaba. la Bible ajoute en Na disant, Biblia inaongeza na kusema c'est pourquoi njoo kwa maana Dieu Mungu l'a souverainement élevé alimunyanyua kabisa et lui a donné un nom na anamupatia qui est njia au-dessus de tout nom, inakuwa juu ya majina qui est yote, au-dessus de tous les noms, iko juu ya de majina sorte que yote. devant ce nom, Kusudi que kwa tout jina genou yake, kila fléchisse goti et que itwange, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur. kusema Yesu ni Bwana. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana.
L'obéissance utiifu vaut mieux que les sacrifices. napita kutoa. Les fruits que Dieu attend, Matunda Mungu anaongojea c'est notre obéissance. ni utiifu wetu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Ce que Dieu attend, Ile Mungu anaongojea c'est l'obéissance. ni utiifu. L'obéissance, pas de n'importe quelle obéissance, mais l'obéissance à sa parole. Haina utiifu wowote, lakini utiifu kuneno lake. L'obéissance à son commandement. Utiifu kwa maagizo yake. Faire la volonté de Dieu. Fanya mapenzi ya Mungu. Si tu es convaincu que ça c'est la volonté de Dieu, fais-le. Kama unahakikisha kusema hiyo ni mapenzi ya Mungu, Si tu yafanye. es convaincu qu'en faisant ça tu obéis à Dieu, fais-le. Kama unahakikisha kusema hiyo kunafanya ni juu ya Mungu, yafanye. Mais ce soir, Lakini magharibi ya leo, les fruits que Dieu attend de nous, matunda Mungu anaongojea kutoka kwetu c'est les fruits de l'obéissance. ni matunda ya utiifu. Si vous lisez la parole de Dieu, la Kama Bible, mnasoma neno la vous Mungu, verrez qu'on dit mtaona bako nasema les fruits que nous produisons, c'est par rapport à notre attachement. matunda ambayo tuko natoa ni kufuatana na kuambatana kwetu. Si nous nous attachons à Dieu, Kama tunaambatana kwa Mungu, nous allons produire les fruits de Dieu. tutatoa matunda ya Mungu. C'est comme ça que la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia on ne inasema peut pas trouver des avocats à un manguier. Non. hawezi kupata avoka kumuchi ya embe, hapana. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Ile inakuwa ya Mungu ni ya La Mungu. Bible dit on ne va pas chercher les raisins Biblia à un inasema oranger. hausienda kukutanisha Les raisin ku personnes qui orange. s'attachent à Dieu, Wale bantu wanajiambatanisha kwa ils Mungu, produisent aussi les fruits dignes de Dieu. wanatoa matunda yenyewe na stahili ya Ils Mungu. produisent les fruits selon Dieu. Wanatoa matunda kufuatana na Ils Mungu. marchent dans la volonté de Dieu. Eko natembea mu mapenzi ya À Mungu. cause de cet attachement, Kufuatana na hiyo kuambatana kwao, il est impossible. iko nguvu. La Bible dit Biblia inasema qu'un même puits, une même source, chemchemu moya. kutoke mai mchungu na mai ya bien. Alléluia. Amen. Les personnes qui s'attachent à Dieu, Bantu banambatana na Mungu, ils produisent les fruits pour Dieu. beko natoa matunda juu ya Mungu. Produisons les fruits pour Dieu au nom de Jésus. Tutoe matunda juu ya Mungu mchina la Que Yesu. l'église de Dieu produise les fruits pour Dieu au nom de Kanisa Jésus. ya Mungu itoe matunda juu ya Mungu C'est mchina en la Yesu. produisant les fruits de Dieu. Ni mkutoa matunda ya Mungu. De sorte que quand les gens nous regardent, Kwa sababu wakati bantu bataanza kutona, ils sont que Abba. wanasema Iba Mungu. hapa. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens vont regarder l'église, Wakati bantu batangalia kanisa, ils vont voir la différence. batona chanisho. Si nous sommes chrétiens, Kama tuko ba Kristo, nous produisons les fruits pour Christ. tuko natoa matunda juu ya Kristo. On vous rappelle toujours que le mot chrétien est venu à Antioche. Beko na mikumbusha kusema musemo wa Lorsque les Kristo gens natoka kwa produisaient les Antioshi. fruits comme Christ, Wakati bantu walianza kutoa matunda kama Kristo. bantu mkubaona tu vile wanaanza kutembea sema hapa ni ba Kristo. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à produire les fruits pour Christ. Alianza kutoa matunda juu Ils ya ont vécu Kristo. avec Christ. Baliishi pamoja na Kristo. Lorsque les gens ont vu l'amour qu'il y avait entre eux, Wakati batu waliona mapendo ulikuwa katikati yao. la crainte qu'il y avait entre eux, Oka ambao ulikuwa katikati yao. quand ils ont vu leur façon de vivre, Wakati waliona namna yao ya kuishi. ils ont leur donné, ce sont les gens qui ont donné les noms. Waliwatambua na watu wanawapatia Les gens ont dit jina. ça, ce sont les chrétiens. Watu wanasema hapa ni Bakristo. Ceux-ci sont des chrétiens. Hapa ni Bakristo. Pourquoi ils ont produit des fruits Juu walikuwa wakitoa dignes matunda de Christ? inastahili na Kristo. Alléluia. Amen. Au moment où Pierre devait renier Christ, Wakati Petro alipenda kumkatala Kristo, la Bible dit, Biblia inasema il voulait faire semblant comme si ce n'était pas lui. anafia kulengama kusema saa ina yeye. À cause de la crainte qu'il y avait. Juu ya boka bula alikuwa nabo. Il dit, moi je n'étais pas avec lui. Anasema mimi shimuchue. Il dit, je ne le connais pas. Anasema shimuchue. Mais quand cette dame la regarde, elle regarde. Wakati huyu mke anamwangalia, Il dit, Anasema- même quand il parle là, hata wakati kuna sema tu c'est Christ. ni Kristo. Hata vile unafia kubisha, hata msemeo yako tu, inaonekana sema ni yeye. Ni weye. Il s'est levé. Analamuka. Il a vu que huyu mtu ananifuatafuata sana. Il voulait se déplacer pour aller autre part. Anapenda kwenda pafashi nyingine. Quand il s'est déplacé, Wakati alienda on pafashi regarde, nyingine. on dit, Wanamwangalia wanasema même hapana. ta démarche, Hata mtembeleo c'est yao pour un chrétien. ni juu ni paka ya Bakristo. Les fruits dignes Matunda de inastahili Dieu. ya Mungu. Les fruits dignes de la repentance. Matunda inastahili
les fruits dignes de Christ. matunda yanastahili na Kristo. C'est tout ce que Dieu attend de Ni nous. ile Mungu anaongojea kutoka kwetu. Et si nous produisons les fruits dignes, Kama tunatoa matunda yenyewe nous yanastahili, allons les produire en grande quantité. tutaitoa mubwingi. Et le Seigneur n'abandonne pas ceux-là qui produisent des fruits. Na Bwana shachilie wale ambao wako natoa Et matunda. ceux qui produisent des fruits ne sèchent pas. Wale wako natoa matunda wakalaki na kauka. Ils ne sèchent pas Hawakaukake. parce qu'ils sont attachés. Chuweko wenye kuambatana. Ils sont ravitaillés. Beko natolewa Ils nguvu. sont nourris Beko nalishwa. en étant attachés. Mukubakia mwenye kuambatana. Nous sommes nourris. Tunakuwa tukilishwa. Nous sommes ravitaillés. Tunakuwa Et nous tukisaidiwa. produisons les fruits Na dignes. tunatoa matunda yenyewe. Voilà tout ce que Dieu attend des fils de Angalia Dieu. ile ambayo Mungu Tout ce que le Seigneur attend des hommes de Dieu. ile ambayo Mungu Ce sont les fruits dignes de la repentance. Kwa ni matunda yenye kustahili. Les fruits qui convainquent. Matunda ambayo inakuwa ikihakikishiwa. Les fruits dignes. Matunda yenye inastahili. Et nous acclamons le Na Seigneur. tunamshangilia Bwana. Et nous acclamons le Seigneur. Tunamshangilia Bwana. Nous acclamons le Seigneur. Tunamshangilia Et Bwana. nous nous tenons debout ce soir. Tunashimama bwima Et magharibi nous ya nous leo. tenons debout ce soir. Tunashimama bwima magharibi ya leo. Ce que nous devons savoir, Ile tunahitaji kujua. il y a quelqu'un qui reconnaît Kuna mtu anatambua que je ne suis pas capable de produire les fruits par moi-même. ya kusema shina na mauwezaji ya C'est kutoa Dieu qui matunda. donne les capacités. Mungu analeta La Bible mauwezaji. dit qu'il donne les vouloirs. Biblia inasema Et les analeta faits. mauwezaji na bila wao unaweza C'est Dieu kufanya. qui donne Ni Mungu analetaka. toutes les capacités de Dieu. Mauwezaji yote ya Mungu C'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Si tu fais le bien, kama unafanya vizuri, Kama unafanya vizuri. kuko Mungu anakuwezesha kufanya vizuri. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous voulons reconnaître que ce n'est pas nous. Magharibi leo tunapenda tutambue kusema haina Ce ne shida. sont pas les efforts. Haina ta nguvu yetu. Les fruits que Dieu attend de nous, Alafu matunda Mungu anangojea kutoka kwetu. ce n'est pas à cause de nous. Haina juu yetu hapana. Mais le Saint-Esprit Lakini Roho Mtakatifu est capable de nous aider. ina mauwezaji ya Maman, kutusaidia. tenez-vous debout. Tushimame wima wa mama. Alléluia.